wait lang. Apak na, 3, 2, 1, pasok, boy. Papasok. Gagan. Andok na ako kanina sa cheetah. Wala. Okay lang yan. Sino nag-drop na ito po? 3. Oo. Okay na lahat. 3, 2, 1, MH nga, boy. MH. 3, 2, 1, push. DC ako. Tang inam nyo. Ako kulit na kayo. Pareso si Wada. Yung tagabas lang, boy, pareso. Ay. Gago, grabe naman yun. Ako nag-revive ka, Wad. Uy, gago, nakasave ka na pala. Boy, sunod lahat, boy. Ang dami nating kalaban, boy, ah. Yung iba, yung hindi maglalaro, pasok kayo right. Pabeya ko lagi ito siya, ah. Ay, sige. Dami. Pasok na boy. Papasok na agad boy yung mga nakasave na. Salin nyo si Mang Boy, oh. Eh dahil nalalaan mo nga sa box ha, kasi puno ko boy. Puro tingi-tingi itong box ko dito. Boy, sino may slot yan, oh? Pasali si Mang Boy, oh. Tsaka yung bad. Tingin nyo, Jabad. Ang boy. Lechon manok. Boy, yung mga may slot dyan, pasali sila, boy, oh. Ito si Mang Boy, pasali na ito, oh. Ito, Epes to, may MH. Salin nyo, par. Ay na, Mang Boy, liga nga dito sa akin, Mang Boy. Ito, boy, ito, boy. Tang, namatay na naman ako. Dito, Nasaan? dito ka lang, Mang Boy. Dito ka lang, dito ka lang. Ito sa left side banda, boy. Hindi mo yung may wallpaper? Hindi, yung pa rin. Potra. Angat siya ka mo, pre. Andito, boy, oh. Andito. Nasa loob boy, nasa loob. Hindi, hindi ako kumaingay. Andito na kami sa right side, boy. Wow. Hanap ako nakahanap sa labas ang puta. Okay, boy, compress na nga lahat, boy. Compress na nga lahat, boy. Compress na lahat, boy. Gagalaw tayo, boy. Compress. Compress na. 3, 2, 1, drop MH nga, boss. MH. 3, 2, 1, R2. Sa R2 tayo dadaan, boy. Wala pa tayo kalaban, ah. R2 nga. Sa left yan magpapasok, boy. Mang boy, pasa mo din sa FL. Ikaw na counter yung command. Ikaw na commander, gusto mo? Sa L2 tayo, boy. L2 tayo, L2. Uy, wait lang, sarado ko lang muna. L2 lang. Compress nandito lahat. Compress lahat dito, boy. Gusto mo ba ng Compress na lahat. Compress na lahat. Compress. 3, 2. Kakapasok lang. Wag. 3, 2, 1. Tara, push na, boy. Push. proof of income. Push. Paready naman, boy, ah. Push. Yan na, ready? 1. Gago, ang konti nito. Ito yung hanapin mo. Tapos nga pala, Inong i-follow yan. mo yung Dito page na lahat, na boy. na- L1 na lahat, boy. Kaya ano bang hinihintay mo? Pumunta ka na Dito dito lang. sa Compress na entrance. lahat, boy. Compress Saka lang. wait Compress pala. lang. Nga pala, Compress lang dito pag lahat. bumili ka ng Compress. kotse dito, pwede 3, ka manalo ng cash, 2, 1 drop MH. 3, 2, 1 drop baba. iPhone. Pamid Tsaka nga tayo, kung boy. pupunta kayo Marami dito, yata sa mid, eh. sabihin nyo lang, Ayun na. MCars R1, red friend. 1. Sa baba ng R1. Baba lang muna, boy. Yung baba lang muna, boy. Labas lang ako. Sige, baba lang muna. Sige, balagbagin nyo yan. Ready 1? Happy friend. Ina mo ah. 3, 2, 1 yung pa-mid naman, boy, ah. Sa mid, ah. Yung sa mid. Ubusin yan. Ash G. Pareso. Ganda na lahat eh. Compress na. Mid lahat, boy. Mid. Macro ko lahat. Saan nakapaklebs? Dito, sa mid. 8, Mid. 7, 6, 5, 4, 3. Pwede na yung iba yan. Ready 1? Okay, ubusin nyo, boy. Ready 1? Saan ka pupunta? Oy. Yung stingray, oh. Tanga na Oh, ka. dito na lahat. Mid lahat, boy. Ubusin nyo lahat. Hindi ko Compress na tinamaan lahat. si Compress na lahat. si Joey. Ano. Compress na lahat, boy. 3, 2, 1 drop image nga, boy. 3, 2, 1 drop pa right. 3. Push. Parto. Push. Parto. Ready? Okay, push. Parto. Push. Ready na 1. Narid 1. Okay, naunahan yan, boy. Okay, tara. Balik ka R1 tayo. Sige, ubusin yan. Patayin nyo. Patayin nyo muna yan. 3, 2, 1, tara. Balik ka R1. Tara pa R1 tayo. Compress sa R1 lahat. Sa left? Compress na R1 lahat. Sige lang. R1 na lahat, boy. Compress na. Okay na lahat ng party. 3, 2, 1 drop image nga, boss. 3, 2, 1 drop baba. Pa-mid, tingin mid. Wala.
Tara, push pa left. Okay, diretso na. Okay, ready one? Walang sumabay. Sige, balagbag, ubusin nyo boy. Ubusin nyo ha, yung pa L2 ha. May tumitira ba ka? Sige, ubusin lang. Balagbag lang boy, ubusin nyo. Sige, balagbag. Balagbag lang boy. Sige, may papasok pa SG dyan ha. Sige, ubusin nyo. Tabi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready one? Pwede na. Double points. Oh, compress na lahat boy. Okay, compress. Tingin nagdan. Compress na lahat boy. Pasok kayo L1 muna lahat. L1 muna lahat boy. Okay na lahat. 3, 2, 1 drop MH. 3, 2, 1 drop baba. Boy, isalin nyo yung may slot dyan. Tara pa mid. Right side nga. Wad, dito. Red one. Tang, ino mo nakuha ni Sean ang putik. Tawa mo yun boy? Ino mo, wad. Ano naman sa'yo? Okay, balagbag muna boy. Ubusin nyo yan boy. Sa mid. Kaltok. Compress na sa mid boy. Pasok kayo mid, mga namatay. Kaltok. Yung Legio, patayin nyo. Compress na ating inagdan ha. Namatay sino yun. Compress na dito boy sa macro ko. Compress kayo dito boy. Pag naubos na boy, dito kayo kumompress oh. 3, Ay, super. 1 drop MH nga boss. MH. 3, 2 drop left Right side to nga. mat. Left side ito, pa-laser muna. Red one. Nice one. Ubusin nyo muna to, yung pa-laser ha. Kaya ako titingin yung baba. Oh, ubus na. Compress nga R1 baba boy. R1 baba. Pag naubos na R1 baba na. R1 baba. R1 na. 3, 2, 1 drop push. Push na boy. Pa-ready na 1 ha. Ready 1. Left side. Gagi, na-cancel ako. Ay, sayang. Sige boy, push nyo na boy. Wag na magtira back boy. Ay, gago. Push na kagad boy. Wag na magtira back. CD Okay, per. pasok kayo right. Boy, wag na magtira back boy. Wawa. May nagtumitira pa back pa rin. Ubus pa tayo. Likod despo. Likod lang kayo, no? 5, 4, 3, 2, 1. Ready 1? Tira na kagad boy. Balagbag boy. Sige. Oo. Okay, balagbag boy. Ubusin nyo yan. Okay, balagbag. Ready? 1. Okay, ubusin nyo. Yung sa box muna boy. Ito sa box Yung press. sa box muna. Engine. Yung sa box. Ako titilingan na nagdan. Ready 1? Cancel yan boy. Oh, sa box naman. Yung sa box. Yung sa box. Compress na lahat boy. Diretso tower to. Wait lang. Compress na lahat boy. Compress na lahat. Okay na lahat ng party. Rematch muna tayo, boss. Sino? Wala ka 3, Pumasok kayo, ME. 2, 1 drop MH. 3, 2, 1 drop baba. Pa-mid, tingin mid. Mid muna lahat boy. Tara, akyat. Ready 1? Gago. Ah! Yung mid. Kalat kayo boy. Kalat. Ready 1? Sige, balagbag. O, tingin likod ha. Yung hagdan. Ready 1? Liban ako. Dito mo lang. Ito yung Legio, bay. Sige, ako titingnan ng likod nyo ha. Ayan na, pakyat na yung baba. Ready 1? Yung hagdan. Tingin likod. Ready 1? Sige, ubusin nyo. Ako, compress na sa macro ko. Compress na sa macro ko, boss. Macro ko na lahat, boy. Macro ko na. Dito kayo kagad, boy. Huwag na kayo dyan pag walang kalaban, boy. 3, 2, 1 drop image nga, boss. Left. 3, 2, 1 drop baba, pa left. Diretso na to, boy, ha. Okay, push. Ready? 1. Tang ina mo, Miss Kupal. Ina talaga. Talaga. Sige, boy. Ubusin nyo, boy. Ubusin nyo. Ikot kayo. Ikot. Galing L2 ah. Laura Soberta. Sorry. Cancel ako ba? Okay, pasok lang kayo left, boy. Left. Alas ah. Ay, hurricane Pasok kayo left. Utang, ina mo. Okay, pasok lang, boy. Balagbagin nyo, boy. Left, boy. 8, 7, 6, Yung Mr. J, Five. sa gitna niya. 4, 3, 2, 1. Ready, 1? Sige, ubusin nyo. Balagbag, cancel, boy. Tornado. 20 times. Nanakawa ko pa. Tingnan lang, bra. Okay, ubusin nyo yan. Balagbag yung Legio. Ready, 1? Tingin nagdan. Compress na, maagdan na, macro ko na. Ibor pa nasa gitna pa. Patay na, pre. Macro ko na, boy.
Eh na, galing L2, ready Yes, 1. yes, yes. Naunahan yun, boy. Sige, balagbag, boy. Ako lang din. Sige, ubusin nyo yan. Tara, Agdan na. Tingin na, Agdan. Macro ko na, boy. Ang gaya ako. Macro ko na, boy. Macro ko na. Macro ko. 3, 2, 1 drop MH. Puki ng ina mo. MH, boss! Ito lang tayo. 3, 2, 1 drop baba. Mid. Tingin nga mid, boy. Mid. Nako po. Ready? 1. Tangina talaga. Tumigil, oh. Ah! Hirap. Okay, boy. Pasok kayo mid, boy. Pasok mid. Pasok kayo mid. Ubusin niyo yan. Yung gilid-gilid, boy. Yung pa isa-isa. Ang galing nagdan ha. Yung basic pabayin yan. Ready, 1? Gago, i-bayin nyo, boy. I-bayin nyo si basic, boy. Ala ka. Ito, papunta ko lang ako. Eh na, galing Agdan. Ready, 1? Ay, ako. Oh, compress na. Nakaw Sige, ako. dito lang muna, boy. Compress na. 3, 200 PMH nga, boss. Yung likod nga muna, boy. 5, 4, 3, Ang boy, nagkasabay Two. ng damage mo. 1. Ready, 1? Okay na lahat. 3, macro ko muna. Macro ko na. 3, R-boy. 2, 1. Tara, baba pa right. Ay, Tara siya. gago. Push. Si basic, Push. Pare din naman ha. Mid. Ready, 1? Tagal, medyo. Okay, push. Nak. Salamat po. Ay, boy, sunod naman kayo, boy. Ang konti namin dito, boy. Yung parto, ha. Ready, 1? Compress na R1 lahat, boy. R1 na lahat. Compress na R1, boy. R1, compress na. Compress na sa macro ko. Sige. Right. Compress na lahat, boy. 3, 8, Pumasok. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready, 1? Pwede na, boy! Balagbag agad. Tornado, balagbag, boy. Sige, balagbag, boy. Isa pa. Ready, 1? Sige, balagbag, tornado, cancel, boy. Sige, isa pa. May galing, yung Oyers, boy. Ready, 1? Ano ba tayo? Compress na lahat, boy. Hindi pala Macro ko ako. na lahat, macro ko na. Macro ko na, boy. Macro ko na. Okay. Patayin nyo nga muna yan. Patayin nyo nga muna to, boy. Para 8, Yeah, 7, 6, 5, Pasok na Marmos. 4, 3, 2, 1. Ready, 1? Wala. Yung apat na killer lang. Oh, mga- compress na. 3, 200 PMH nga, boss. 3, 200. Baba, pa mid. Tingin mid, 3, 200 left side nga, boy. Ready, 1? Okay, push. Tornado cancel, boy. Okay, push. Balagbag cancel, boy. Isa pa, ready, 1? Right side naman, ready, 1? Kailangan nitong OT pre, naka-BA na to. Oo, basta lahat sa macro ko. Macro ko na, compress na lahat, boy, sa macro ko. 3, 200 MH, 3, 200 baba, left side. Ito, laser. Ito yung baba, ready, 1? Tira, boy. Tara, push na, boy, push. Ito muna, box muna, boy, box muna. Box muna, para di na 1, ready? 1? 3. Pwede na yan, boy. 3, 2, 1, tara push nga L2, boy, push. Push nga L2. Ready? Kay Chills ha, para di na 1. Ready? 1? Gago, naglag. Naglog. Gago, namatay ako. Ay. Oh, tara pa R1, balik nga kayo L1, boy. Namatay ako. 8, Pinatay ni Chill. L1, yung pa L1 na, L1 na lahat, boy. 4. L1. Hindi ako. Hindi, takbo lang kayo. Itabol na yan ha, itabol na Sige, yan ha. balagbag nila L1, boy. Ready, 1? Yung si Basic sa likod nyo, ha? Si Basic sa likod nyo, ha? Joey, di ko natin naman. Compress na lahat, boy. Compress na sa macro ko, boy. Gago na matay ako pre. Compress na dito, macro ko. Compress muna lahat, boy. Mang boy, may MH Na, L2 galing, ready, 1? Ubusin niyo yan. Parang wala nga rin Compress na, MH, pre. ribit nga, boy. Pabiay, boy. 3, 2, Natabak. 1, tara, baba, tingin mid. Ang ula, itong MH. Mid muna, mid. Para di na 1. Ready, 1? Pang, ano mo? Okay, ubusin niyo yan, boy. Compress na lahat. Okay na lahat ng party. 3, 2, R1 MP. 1, tara, R. Push na. Wala kayo pa image. Push, boy, push. Push. Ready, 1? Oy!
Cancel ako, boy. Matay ako. Boy, yung parto ha. May parto na brawler ha. Ready one? Boy, discarte boy. Ikot kayo kagad boy. Oh, yung parto oh. Matay ako. Pasok R, mga naman tayo boy. Pasok R, pasok R, pasok R, pasok R. Ready one? Yung basic, pa-BA. Pa-BA kagad si basic boy. Yung chills ha. Makakapatay pa yan. Ready? One. Dito boy oh, macro ko. Ready ng one ha. Ready one? 3, 2 push nga R2 boy. Pang image Get pa. na party ko. R2, yung R2 push, R2 boy. Okay na pre. Okay. Tara, balik na R1. Balik na, wala na, ubos na. 6. Nandito ah. Okay. 5. Ikot na, ikot kayo, ikot, ikutan nyo. Ikutan nyo. Ready na wala, ready one. Nabot pa rin. Oh shit. Okay, ubusin nyo boy, box kayo boy. Isa pa, ready one. Yung sting pre. Gago. Ano nakamakro lang ako. Ino hindi na combo yun. Papasok yung Yuji dyan pre ah. Sige, dito lang. Pre sa Wala reso. Combos na Meron, lahat boy, combos na boy. Papasok ko lang. R1 na lahat boy, combos na R1 boy. R1. Hindi pre, CD rin ako. Combos na, 3, 200 damage nga boss. Galing R2, ready one. 3, 2, 1, tara baba. Tingin mid. Eto muna SG, ready one. Ulo tayo. Tangin na mo. Wala pala ang one. Okay, ubusin nyo muna yung baba boy, yung baba muna. Baba. 3, 2, ubus na, 3, 200 taas na mid. Taas na mid. Tara, taas na mid. Ready na one, mid, box. Ready one. Okay, balagbag tornado kagad boy. Okay, balagbag boy, ubusin nyo. Ikot kayo. Yung right side oh, makapal pa. Yung sa right side boy. Yung sa right side makapal ah. Ready one. Yung basic kagad pa BA. Reso ka. CD ako yun. Sige daw. Pasok lang kayo. Combos na sa macro ko boy. Macro ko na lahat. Combos na sa macro ko boy. Sagad boy. Combos na macro ko. Saan pumasok Tama na. Lebs? Ay po. 3, Kira na kasi 2, 1, tara baba pa left side. Tara push. Tara picker. Malilikuran kayo ng Ay na, ready na, 100 one. mga city pero. Kaya balagbag ka, tornado kagad boy. Naku, walang minute. Nakat ano. Kaya ubusin nyo. Ba't nakat? Yung Saan banda? demo biglang sumulpot doon. Sa Galing laser yung demo. Kaya pasok kayo L-boy. Nakita lang kayo ng pula ata dun eh. Jason Palip na, pasok na yung left boy. Ano mo ah? Sagad. Isa pa, ready na one ha. 3. Wow, dito. 3, 2, 1. Ready one. Mid boy. Dikit ka nga Jills konti. Kaya balagbag boy. Kaya balagbag boy. Isa pa, ready one. Yung pagaling L2 boy ha. Ubusin nyo muna, box muna boy. Yung pa L2 agad boy, yung pa L2 ha. Ubusin nyo pa L2, ready one. Yung pa L2 oh. Sorry, zero. Ubusin nyo. Hala. Tibor nasa gitna pa. Sige boy. Macro ko na lahat boy. Balik na kayo L1 boy. Wala. Tamang boy, wala Okay na lahat ng party boy. 3. Ayun, galing L2 boy. Basic, ready one. Combos na 3, 200 damage nga boss. Damage, 3, 200 pa mid. Wala. Tara pa mid nga boy. Wala, tara pa right na. Okay nang inon. Sige, push yun na. Wala kayo mission? Kawawa. Nasa labas siya. Ay, Boy. Oo. tanginang yan. Left pumasok yung MPF. Kanya-kanya kayong ano boy. Nagsunuran kayo sa after. Okay, combos na R1 lahat boy. 3, 2, 1, tara baba pa mid. Pa mid. Tingin mid, wala. Tara pa left. 3, 2, 1, tara push wad. Pa L2 boy. Patin nyo ayan, red 1. Tara pa L2 push. Compress muna, light speed boy. Compress, 3, 2, 1, tara push L1. L2. Push. Ready 1. Cancel na naman. Cookie na. Oy. Tangina mo sinalo. Akin si Okay boy, L2 lahat boy. Boy, L2 lahat boy. Akong may kalaban, ayaw nyo mag-push. Panay una kayo, hayop na yan, oh. Kami nasa mid entrance, boy. Tangin yan. Tara L1. Pumasok ako. Masail kami pre. Okay, paso kayo, El. Silang na lang namin, te. Walang kasama. Paso kayo, El. Okay. Mag-BA na ako. Paso kayo, El. Okay nang ina, oh. Ako na lang sumusunod sa inyo, boss, oh. Kawawa. Kung saan may kalaban, ayaw nyo mag-push.
Ang unti lang kalaban. Panay kayo, push. Puki ng inang yan. Combos na, L1 lahat, boy. 3, 2, 1, drop image. 3, L2. 2, Ano tapa ka? 1, tara pamid nga muna, boy. Pamid. Eh, may Nakapal marlahat kasi. Puki na yan. Tara, pa right. Tara, push. Ito, boy. Ready, 1. Okay, push hanggang R2, boy. Push hanggang R2. Cancel yan, boy. Okay, balagbag, boy. R2. Push. Ready? 1. Push hanggang R2, boy. Sige. Hanggang R2. May SG dito, boy. Ino mo, miss mo. Huli ka ka. Push nyo. Pasok kayo R1 mga namatay, boy. Balik kayo R1 mga namatay, ah. Ay, tang inang bilis tumakbo nun ah. Ano yun? R1 na lahat, boy. R1 na lahat, boy. R1 lahat, compress. Galing Agdan, tingin Agdan. Ready 1? Agdan gagad, boy. Balagbag agad, boy. Cancel, tornado, ready 1. Okay, tira lang back, boy. Huwag nyo babain, boy. Tira back nyo lang. Huwag nyo babain, ready 1. Okay, tira back lang kayo, boy. Tira back lang. Yung likod natin, no? Hindi nyo pinapansin, boy. Nakaiwa ko, boss. Ready 1. Ba, yun ang ba? Compress na, pasok R1 lahat mga namatay, boy. R1 na lahat mga namatay, boy. Damage kill. Ito sila, 8, 7, 6, R1 lahat, 5, 4, 3, Gago sino nag-city. 2, 1, ready? 1, pwede na, boy. Tornado ka agad, boy. Sige, balagbag, boy. Sige, balagbag tornado, boy. Sige, balagbag tornado. Cancel. Isa pa. Ready 1. Si Tibor, ha? Sakalin mo. Subukan mo mag-scroll. Cancel yan, boy. Sabihin muna ako sa'yo. Ready 1. Di ba gusto mo magkaroon ng sasakyan? Arlang, Wala, boss. di ako abot lang eh. One day process lang. Alam mo lang kailangan mo? 2 valid Dito na, R1 lahat. Patayin nyo yan. Nasa box, ha? income and syempre CD ako nga. payment. R1, compress na lahat, boy. Ay, bitaw na. Compress na lahat, boy. 3, 2, 1, drop image nga, boss. Image, 3, 2, 1, drop. Baba. Tingin mid. Wala. Tara, pa-L. Push L na, L. Patayin nyo yan. Ano siya dito eh. 3, 2, 1, drop. Push nga L to, boy. Push. Paready naman, ha? Lover gago nasa likod. Push L to, boy. Eto, boy. Ikat nyo to. Compress na L to muna lahat, boy. Compress na L to lahat. Boy. Compress na L to. Ayan na, Agdan. Ready? Compress muna dito, boy. Patayin nyo yan. Compress muna L to lahat. Ang daming, ano. Bitin na image mo, boss. Compress muna lahat, boy. 3, 2, 1, tara. Baba. Ready? 1. Sige, naka ko dito. Okay, push. Patayin nyo yan, boy. Naka dito. Sige. Tara, push na to hanggang R2, boy, ha? Push na hanggang R2, boy. Push. Compress na lahat dito, boy. Compress saglit. Compress 3, L3 yung basic. 3, 2, 1, tara. Push R1, boy. Push R1. Ay gago tang ina mo. MPSG yan. Push R1. Ready? 1, chan. Yan o, utang na kunin mo lahat yan, boy. Arnaper. R1 na lahat. Arnaper. Nalito ako dun. Ang inang. Okay, ubus nyo yan. Ready 1. Naka-BA na yung basic na. Gusto ata nilang ma-MP blip ulit yung Compress Makati. na R1 lahat, boy. Bitin niya, R1 na lahat. R1. Compress R1 lahat, boy. Pasok R1 mga namatay. 8. Si basic. Ready 1. Sige. Tangina mo, walang Tangina, bino. walang nag-BA. 3, 2, 1. Ready? 1. Box. Box lahat, boy. Balagbag, boy. Okay, balagbag sa box, boy. Isa pa. Ready 1. Na pala. Hindi ko nakita yun ah. Ayun pa, boy. Ano pa? Okay, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Sige, pre. 1. Ready? 1. Pwede na, boy. Balagbag agad, boy. Kasi abot. Tornado, boy. Balagbag, cancel, boy. Isa pa. Ready? 1. Hindi ka nakabitaw. Okay, balagbag lang, boy. Balagbag, tornado, boy. Balagbag, isa pa. Galing R2. Ready? 1. Box, lahat, boy. Balagbag, boy. Asa na kayo? Ito pa, boy. May pagkain ba dito, boy? Isa pa. Ready? 1. Bibitaw muna ako dito. Okay, balagbag, boy. Balagbag, isa pa. Ready 1. Yung wet. Compress na lahat, boy. Sige, balagbagin nyo yan, boy. Nag-a-unleash sila, boy. Balagbag, si Tibor, ha? Si Tibor, patayin nyo, oh. Naka-PU yan, boy. Sige, wag mo paggalawin, Wad. Yun. Sige, R1 lang lahat, boy. Balagbag sa R1 box, boy. Magbilang din kasi kayo, boy. Hindi ko nakikita yung iba, eh. Okay, pasok lang R, boy. Balagbagin nyo, boy. Left and right, boy. Okay, tornado, balagbag. Ready 1. Sige, naka-PU yan, boy. Naka-PU. May nag-verify. Ah. 46 na. Okay, compress muna lahat, boy.
CD ako. Compress na lahat, boy. 46. Hindi rin ako, pre. Oh, Compress na lahat, boy. 3 to 1 drop MH nga, boss. MH. 3 Malapit to 1 na. drop RT. Pantay pare, pantay. Patayin nga muna natin yun, boy. Wait na kayo dito. Bitin kami, pre. Arto nga party ko, pre. Patayin nyo. Compress party ko, pre. Bitin Oh, sa- compress muna, gold storage, boy. Awan. Gold storage muna. Compress muna saglit, boy. 3, 2, 1 drop push na, boy. Push. Left and right, boy, push. Ready, 1. Ang ina mo, gago ka. Ako na. Okay, OT na, OT. Bang, Ikaw lang gago mag-isa, mo yun, gago. ready, 1. Hindi makombo. OT, ready. 1. Gago, hindi na-combo, boy. Ang taas ng HP. L3, R3. Nagaling nga, L3. putang ina mo. May pa isa. Likod ha. Galing, ready, 1. Sige, boy, balagbag, boy. Patayin nyo, ubusin nyo. Labas kayo. Labas. Pasok kayo. Revive na kayo, boy, iba. Pasok R, mga namatay, boy. Ubusin nyo. Balik kayo, R1, ha. Mga namatay. Ay, pa-MH, wala akong takbo, pre. Ang hirap. R1 na lahat, boy. R1, boy. R1. Ready? 5, 4, Tang ina nyo, magsitakbo kayo. Dito na. 1. Tara pa, R2. Ready, 1. Dito ka dito, pre. Gills. DA mo nga yan, pre. Sige, Sabado. bitaw mo na si Word. Sige, Busin nyo, pa R1. May R2 may kalaban, boy. Wala. Ito, meron na. Ready, 1. Wad. Bago. Sa pool ka, gago. Ano takbo, ah. Okay, R1 na lahat, boy. R1 na. 6, Bitin yung 5, 4. Box na lahat. 3, 2, 1. Ready? 1. Si Tibor ha, pa-ready ng 1. Isa pa. Ready? 1. Tang gago naman. Nabitaw mo yun, ta. Hindi ako nakabitaw, pre. Fuck. Ready, 1. Sa tornado ako. Wait ko si Boss Chin. Ay, no. Tayo din ako. Isa pa, balagbag lang, boy. Si Lidio, Boy isa pa. pa. Ready? 1. Gago na, revive pa ni Bud. Tang ina Okay, balagbag lang, boy. Balagbag yung Jean. Isa pa. Ready, 1. Ako na. Okay, ubusin nyo lang, boy. Galing Arto. Ready, 1. Patay si Wad. Muntik. Boy. Compress na R1. 8, Ah, boy. 8, 7, 6, Natin ang 5, Sige, yung 4, Okay. 3, 2, May MH naman lahat. 1. Ready, 1. Wala pala akong talisman, boy. Naimik siya kayo, Ubus na, boss. Boy. Balagbag, boy. Okay, balagbag. Ikot kayo sa box, boy. Huwag kayo lumabas. Sa box kayong maglaro, boy. Sa box kayong maglaro. Ayop na yun, no? Okay, balagbag lang, boy. 7, Pasok ako, Five. Patay ako, pre. 4, Sige, CD pa rin ako. CD pa 3, rin. Malapit na. 2, Divergent ha. 1. Ready, 1. 6, 5, 4, 3, 2, Ano yung papasa, boy? 1. Ready, 1. Sige, balagbag, boy. Tornado, boy. Balagbag. Si Tibor, nasa gitna lang, ha. Sige, balagbag, boy. Ubusin nyo yan. Isa pa. Ready? 1. Yung Stingray, oh. Cancelin nyo yan, oh. Alang, Jay. Okay na ba yun? Gago. Wait lang. Putangin na mukha, hindi ka mamatay ah. MH ako. Eh, may box pa, ha. Sa box pa, boy. Sa box pa. Ayun, talisman. Ready, 1. Okay na. Okay, MH ako. Puta mo, nakaiwaw B1, ako. yung B1. Oo, basta lahat, boy, sa macro ko, boy. Galing agdan. Ready, 1. Okay, combos na lahat, boy. Macro ko na. Tang ina mo. 3, M. 3, Kapapasok lang. 2, 1. Tara, baba pa. Tingin nga, mid. Mid. Ikot kagad sa mid. Ikutan nyo. 5, 4, 3. Gago nakuha. Hindi nagsabi. Tara, pasok Lagi right. sabi ko 28. Sorry, boy. Yun ako rin. Pasok kayo right, boy. Pasok right. Hindi ko alam. Gago. Guna rin. Pasok kayo right, boy. 8, 7, Sabihin ko na yung basic, bro, ah. 5, 4, 3, 2, 1. Sa box. Ready? 1. Sige, tornado kagad, boy. Balagbag tornado, boy. Sige, balagbag, boy. Ikot kayo kagad, boy. Huwag lang kayo dyan sa box, boy. Huwag lang kayo sa bilog, boy. Tanginang yan, no? Ikutan nyo yung, ano, boy, yung box. Okay, balagbag, boy. Isa pa, ready, 1. Patay sa akin. Okay, combos na lahat, boy. R1, boy. Hindi ako, Jason. R1. Pasok R, mga namatay, boy. Sige lang. Pasok R, mga namatay, boy. Pasok R, mga namatay, boy. Pasok. R. Pasok muna, compress muna. 8. Box lang. 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. Ready? 1. Pwede na, boy. Balagbag agad. Tornado, boy. Tornado, push. Push yung tornado, boy. Kagad, boy. Isa pa, ready, 1. Sige, balagbag lang, boy. Balagbag, tornado. Cancel. Balagbag, boy. Isa pa, ready, 1. Hindi ako bird. Eh, boss. Pasok lang yung, ano, boy. Right, boy. Pasok lang right, boy. Pwestuhan nyo lang, boy. Lamang tayo dyan, boy. Pasok lang kayo right, boy. Ikutan nyo kagad, boy. Ikot pag nagbilang ako, boy. Combos na lahat, boy. Nakatapak Meron ka ta? left. Ako muna. Okay, combos na lahat, boy. Combos na macro ko. Pabay nga ako, boy. 3, Pumasok. 2, 1. Drop image, boss. Image. Party ko. 3, 2, 1. Drop baba. Paribit ako, boy. Tingin nga muna mid. Tingin mid. Wala. Tara pa left. 3, 2, 1. Tara push, boy. Push. Right side. Red 1. Ilijo. Balagbag agad. Push tornado. Is 1. Okay, balagbag. Cancel, boy. Push hanggang L to, ah. Push. Wala na. Tara, balik kay L1 na, boy. Balik na L1, boy. Putang na, walang nakuha. Combos na. Pati ubusin nyo yan, boy. Combos Sige, agad okay. dito, boy. Saan nakapak, boy? Wait, ayan. Nasa mid. Tapak Three. pa lang yan. 2, 1. Tara, baba. Paminta, boy. Pumasok na. Ay. 8, 7. Ikot kagad. Ikot kayo. 6, 5. Ikot. 3, 2, 1. Ready? 1. Pwede na, boy. Balagbag agad. Tornado, boy. Balagbag tornado, boy. Ang gapo, putang ina mo. Ano yun, ubus tayo nun, gago yun ah. Ay, gagang lejo yun ah. Okay, pa yung stingray sa baba, ah. Ilang man. Stingray sa baba, boy. Red 1. Bugoy ng inang Okay, pasok lang malas mid, ko, pasok ako lang mid, boy. ginawa mo na yan. Pasok mid mga namatay, boy. Baka compress nga sa party ko. Dave, saan nakapak, Okay. boy? Compress na, boy. Sige, ako, sige, ako. SG left. Compress na, MP compress right. lahat, boy. Compress. 3, 2, 1. Tara, baba. Paray tayo. Paray. Boy, distansya muna. Paray din ng Pwede 1. na, boy, Isa. Ready? 1. Distansya nyo, boy. Wala tayong oras, eh. Okay, balagbag tornado, boy. Okay, balagbag tornado. Isa pa. Cancel. Tornado. Ready? 1. Okay, ubus na. Mr. J pa. Mr. J, ha. Yung Sebi, ha. Isa CD pa. ako. Yan na, sila B1. Ubusin nyo. Ready? 1. Compress. Compress na. L1. L1, R1 pala. Naruto ah. Meron ba? Tapak ya. Meron dun. Tapak UG. dito. Compress na dito. R1 muna lahat, boy. R1. 8, 7, Pabiyay. 5, 4, Ah, 3, bibigay natin dun. 2, 1. Ready? 1. Balagbag agad tornado, boy. Balagbag tornado. Isa pa. Ready? 1. Okay, balagbag tornado, boy. Isa pa. Ready? 1. Okay, balagbag, boy. Galing L2. Wala. Putang ina talaga. Okay, ito pa. 7, 6, box. 4, 3, Ano ko? 2, 1. Ready? Tornado. Ready? 1. Balagbag agad, boy. Isa pa. Ready? 1. Eh, Venom, di ko na... Compress na ulit, boy. Compress na ulit. Compress na. Sabay, 1, 8, 7, Time. 6, 5, MH, 4, 3, 2, 1. Ready? 1. Okay, tornado kagad, boy. Balagbag, tornado, boy. Isa pa. Balagbag. Cancel. Isa pa. Ready? 1. Stingray. Tutukan nyo kagad yung Stingray, boy. Sa box. May tumitira. 7, 6, 5. Kung galing R2, ah. Pare din ng 1, ah. Sige, patayin nyo muna box. Ready? 1. Bakit? Okay, kamusta, boy? Gago. Lumipat na sila. 3. Kamusta na lahat, boy? 3, 2, 1. Drop MH. 3, 2, 1. Drop push. Baba. 3. Distansya kagad, ha. Distansya. Isa pa. Right side. Ready? 1. Tangina mo. Pog Ay, mo. sayang daw na. Nice one yan. Sige, boy. Ikot kagad, boy. Ikot. Alang, kunti natin. Boy, ikot po yun. Nasa pa. Iba yung nasa right side, oh. Marami. Left side din. Cancel ka? Isa pa. Ready? Oo. Ready? 1. Stingray. Okay, balagbag, boy. Isa pa. Yung M4. Ready? 1. CD Nero. ka? CD? Balagbag. Yung M4. Pasok ka O, lang. compress na 8, Tam-tam na kabihin 7, na. 6, Saka, 5, MH na ako dito. 4, 3, 2,
1, tornado. Ready? 1. Yung Mars, naka-BA na yan yung Mars. Okay, balagbag boy. Isa pa. Ready? 1, Patay. 7, 6, 5, 4. Si Basic. Pa-BA. Ready? 1. Ako, gonna be. Okay, ubusin nyo. Balagbag boy. Tornado. Balagbag. Yan, Cancel. Ubusin nyo. Wala akong may napatay. Poki ng ina mo. Hindi nakalabas. Hindi mo na kaya MH. Compres na macro ko. Putang ina mo. Ito nakapatay. Compres na macro ko. Ubusin nyo. May nag-hit po. Saan nakapak? Compres na sa macro ko boy. Wait lang yan. Ember. Nabito ako. Lipat. Ayun. Sige. Saan nakapak? 3, 2, 1, tara Left. right side. Ah, left. Eight. Kakapasok lang ka 7. 7, 6, 5. Ikot na kagad. 3, 2, 1. Ready? 1. Pwede na boy. Balagbag agad. Tornado. Balagbag agad. Tornado boy. Isa pa. Balagbag. Ready 1. Tornado. Isa pa. Cancel. Ready 1. Yeah, tornado. Cancel boy. Putang. Ina mo na patay. Yeah, balagbag boy. May nasa mid po. Oh. Silog. Yung Bea. Yung Eds. Pasok lang L1 boy. Si Albert. Ang ina mo, lagi akong patay ah. Pasok kayo L1 boy. L1. L1. OSG. Ready 1. Gago, nag-Bird. Pasok kayo L1 boy. L1. L1. Yung basic pa Bea agad yan boy. Bitaw ako. MP mid. Sige, favorite ako. Epel ka. Compress muna lahat boy. Compress na. 3, 2, 1, tara baba. One. Eatable na yan niya. Okay, Pwede na 3, 2, 1, tara push. Right side, ready 1. Naku. Ay. May nauna kasi sa akin. Liban ako. Sige boy, push na boy. Push na, balagbagin nyo na boy. Ikot, ready 1. Utang ina mo. Anong meron dito sa pots ko? Compress na lahat Naka-DC boy yung sa macro. birds mo eh. Macro ko na boy, macro ko na. Dikit. Macro ko na, pasok kayo mid, mga namatay boy. Ako nang namatay. Ako. Macro na. Okay na lahat, saan pumasok Lebs? Left ka, 3, papasok lang. 2, 1, tara push left. 5, Hindi lang ah. 4, 3, 2, 1, tara push, ready 1. Push, ikotan nyo kagad, ikot, ready 1. Pwede na. Cancel na yan boy, kaago, sarap. Kaago, cancel lahat, push na, box na kagad boy. Ready 1. Atin ko lang patay agad ah. Hayop. Balagbag boy, na-cancel ko yun, kaago, sarap. Sige boy, pasok kayo kay left boy, pasok left mga namatay. Si Dires ako, boss China. Pasok yun na lang. Pasok left mga namatay boy, pasok left. Okay, pasok left. Ubusin nyo si Rena. Yan pa, galing Agdan, ready 1, Agdan! Ba't nagtakbuhan sa fail 2? Putang inan mo. The fuck? Sarap, gago. Ready 1? Pabay nung moon. Ala! Ano yun? Gago ka. Ay, gago ka. Naka-cancel ko, Bert. Sorry. Popo. Pareso nga ako, may reso ba? Tangina, kakabuhay ko lang, puta. Pareso nga 7 star boy. Sa L ba yun? L. Bibitaw mo na dito. 5, 4, 3, 2, 1. Ready 1? Ubusin nyo, L1. Pagkain. Compress na lahat, L1 boy. Saan nga pumasok, Lebs? Right. 3, 2, 1. Trapa L2. Uy, wait lang, sarado ko lang muna. L2. Hindi mo pala ini-scroll eh, no? Gusto mo ba ng sasakyan na one day process lang? Tara, baba. Napakadali lang. Pasok kay boss China. Wala akong res. Salit. Tara, parto. Compress sa saglit, Arto. Ito muna si Basic, ready 1. Tapos down payment. Gago. Dito lang matatagpuan yan. 3, compress na, yan yun na yan. 3, Gusto mo sila 2, 1. Tara, push na R1 boy. Tapos Ready na 1 ha. Dalawa, pre. Push. Ready 1. Okay, takbo. Okay, all yours. Okay, push to na ito. Ubusin nyo to, box muna. Tsaka wait lang pala. Yung Agdan ha, yung Agdan ha, tingnan nyo. Pasok ako pero pasok ako. Wag. Pwede 7, manalo ng cash, 6, Baka sino yan. 5, iPhone. 4, Pupunta kayo dito, 3, sabihin nyo lang, 2, M-Cars 1. Gago, pwede na, ready 1. Sige, balagbag boy, sila Lidio boy oh. sa M-Cars. Cancel, balagbag. Gago ang konti namin R1 boy. Gag. Dalawa lang. R1 lahat boy. Asan kayo? Nakakatawa. Hey boy, nandito ako boy. Naubos ko na. Neres ka, boss China. Boy, ubusin nyo sa R1 muna boy. Ang konti namin kanina Oh. dito boy. Ay, puta na si Napakatay Kampa nga. pa, pukin ang ina. Ayaw ko Ina mo. Ay, nako. Boy, R1, pasok R1 boy. Okay. R1 na lahat, R1 muna lahat boy! Para yung kiti-kiti boy. Compress na lahat boy, compress na R1. Gift na, Shan. Okay, bye. 3,
2, 1. Drop image nga, boss. Image 3, 2, 1, drop baba. Tara, yung laser. Ready, 1. Tangina, parang itikit mo kasi. Andito ulit yung Dito muna, agdan muna. Laser muna, baba. Nakapult ko kasi. Ubusin nyo muna yan, boy. Ready? 1. Tara, pamid muna. Pamid nga muna lahat, boy. Ang gulo nyo. Mid muna lahat. Compress muna sa mid, boy. Mid muna lahat, boy. Tangina, ang dami naglalakad. Mali. Shit. Tigit-tigit. Ako muna, Jay. Compress muna lahat, boy. Arwa, mid. Pili ako pa, Bill. Okay na lahat ng party, boy. Boy, wag muna gumalaw, boy. Wala pang image, boy. Ano? 3, 2, 1, tara baba. Parait nga, boy. Ayun na, ready? Tara, push. Figure, ready, 1. Tang ina mo, miss ako, boy. Tang ina mo, malas naman. Ang gagulag. Hello. Naglag ako, gago. Renig. Wait. Hello. Rinig. Hello. Ah, boy. Rinig. Naglag ako, sige. Compress na lahat, boy. R1, boy. R1 na lahat. R1 lahat muna, Ikaw, boy. Hello ko. Oh, Basic 3, dito. 2, Nagbag. 1, tara, R2 tayo, boy. Jumper! Ako, naiihi pa ako, JC. Tara, baba. Gago, nagbag yung par. Tara, baba. Second damage ka na lang, pre. L2 tayo, boy, pa L2. Ako, nasa bot Dito na. Ito, patayin nyo nga muna to, boy. Ready, 1. Dito, pati siya, ano? Venom. Busin nyo yan, boy. Yung Compress B1, na saglit. 3, 2, 1, tara, push na L1. Yung boy, bitaw mo. Push, pa ready na 1, ha. Ready, 1, ka-edge. Ay, may siya ako Okay, doon. push to ready, boy. Push back. Image pa. Wala si Bert, pre. Wala si Oh, Bert. compress na dito, compress mo na lahat, boy. Sorry, Bert. Ano? Likod, G-basic. Ready, 1. Basic. Ano ka, Bert? Nagbobs ka, Bert? Tangina nyo, hindi. Hindi Tara, ka. balik na, L1 na lahat. Nagkoka. Balik mo. L1, 8, Ano? Siya. Nocturnal par. Wait lang, JC. Pati nyo yung jacks, oh. Hindi, may ka na. 3, 2, 1. Dali Ready, 1. malamak. Wawa naman. Compress na L1 lahat, boy. L1, 3, 2, 1. Tara, baba. Tingin nga mid. Wala si mid. Tara, par. Compress saglit, boy. Pasok lang. 3, 2, 1. Tara, push. Ito muna, iba. SG, red 1. SG, gago ka. Sige, balagbag, boy. 3, 2, 1. Ready? 1. Sige, balagbag, boy. Cancel! Tornado, balagbag, boy. Sige, balagbag, boy. Tornado, cancel. Gago ka! Sige, balagbag, boy. Isa pa. Ready, 1. Okay, pasok kayo right. Pasok right. Okay, balagbag lang, boy. Pasok right. Kiikutan nyo lang, boy. Red 1. Di-spoiler, ha. Natulog yan na. Nakahiga lang yan. Yung di-spoiler. Red 1. Pansinin nyo. Ayun na, SG par. SG, Red 1. Tikit nga, boy. Tikit party ko. Okay, ubus yan, boy. Sige, ubusin Puta, nyo. na-cancel ako. Okay, Tumisipa. ubusin nyo. Pasok R1, mga namatay, boy. R1 na lahat, boy. Compress na R1, boy. R1 na lahat. Na-cancel lang tayo, ako, boy. ah. Ito lang tayo. Gago. Ito Par lang tayo. R2, L2. Three. L2 par. 2, 1, tara, baba. Sa labas pa yung MP. Ito muna, red 1. Mid, red 1. Iubusin nyo yan, boy. Tara, boy. Lapang mo Tara, tayo, boy. pa L1. L1, 8, Delete 7, lang, malapit na ako. 6, 5, ikutan nyo, 4, 3, Talo na tayo. Tatlo na 2, naman nasa loob. Gago. 1, ready, Wala 1. tayong Pwede na kasunod. kagad, boy. Tornado kagad, boy. Balagbag, boy. Putang ina, walang pumasok sa Wala akin. tayong kasama. Eh, balagbag, boy. Wala kasing sumunod kagad. May po, ano Wala sa kaming image, pre. Hindi kami nakasunod. Pero sa L. Pasok kayo, L, boy. Pasok L. Para pero. Pasok L. Okay, pasok lang L, boy. Pasok L. L, pasok kayo. Ay, Okay, ubusin nyo yan, boy. Nakapiyo yan. Balagbagin nyo lang, boy. Gamitin nyo lahat ng skill nyo. Sino? Makasi lang gamitin mo, boy. Upal. Compress na. Mid and Compress na L1 lahat. L1, 3, Ngayon lang, boy. Wala kaming MX, boy. 2. Sige, compress muna lahat, boy. Pa, repeat to. Repeat, bay, boy. Ay, meron na. Sige. 3, 2, 1, tara, baba. Ito, tara, pamid. Ikot kagad dito, boy. Para din na 1. Pwede na. Box, red 1. Mauna ka. Gago, miser yung moon. Hindi mo lang sumunod sa akin.
Okay, boy, balag boy, ikot boy! Kulong konti na naman, no? Putang ina talaga. Uy, Ina nyo, wala kayong napatay dun, pre. Ang inang yan, no? Sa pa, per. Putang ina, gigil na. Pasok mid, pasok mid, pasok kayo mid. Compress kit na party ka boy. Pasok Ay, mid, puto pasok na mid, ka, pasok mid, nagpa-BS. pasok mid. Kami siya. 8, BI car. 7, Hinabol ko. 5, Ito 4, kay Figure. 3. Putang ina talaga. Yung Lijo, ready? 1. Pasok ako, per. Okay, balag boy, ready 1. Ay, tayo. Pasok kayo mid, boy. Dito patay ako. Namamatay ang Hindi nun. Naglalag ako, gaga. Okay, boy, balag boy, ikutan nyo, boy! Huwag kayo sa box mag, Babs. Okay nang ina yun, no? 3, 2. Yung Lijo, ikot lang kayo, boy. Galing hagdan, ha, ready 1. Yung Stingray, boy, cancelin nyo yan. Cancelin nyo, huwag nyo na pa skillin. Ready 1. Ay, may Compress shot na, ako. compress na, compress na, compress na, compress na. Party na yun ni Joel. Compress na sa macro ko. Ang ina mo tanas, ha. Compress na, Pangit. 3, 2, 1. Drop image, dito 1 drop baba. Left, sa left side niya. boy. Gago, patay tayo. Left side, left side, left side. Left side, eto, pagkain muna. Okay, ikutan nyo na. Ready? 1. Per, left, per. Ga! Gago, pwede na pala yun. Botong putang inang buhay na to. Reso, boss. Ina namatay rin ako dun, gaga. Ligat boy. Ina, walang cancel dun. Compress muna lahat, L1, boy. L1, compress. Grabe yung deaths ko. Poki ng ina mo para ako nag-facing. Compress, 4-3 compress. wala ako. 3, 2, 1. Galing L2, red 1. Tunga nga lahat ng puta. Nag-miss sa Ali. Compress nga lahat, boy. 3, 2, 1. Tara, baba. San? Likod. Wala. Lumipat na. Tara, pamid, boy. Nag-rate ya. Tara, pa right na kagad. Right, push. Ready 1. Push na right, boy. Push. Ikutan nyo, ikot kagad. Ikot. Pare din 1. Ready? 1. Balagbag tornado kagad, boy. Okay, balagbag, boy. Isa pa. Ready? 1. Kay Johnny Cutie, boy. Bibitaw ako. Yo, sige, balagbagin nyo yan, boy. Galing AR to, ha. Compress muna. Compress. Compress 8, Ema. 7, 6, 5, 4, 3, 2, Pala demo. 1. Ready? 1, Tangin na mo, may nag-delay pa din. 7, 7. 6. Box na. 5, Ito yung Yumi, 4, paro. 3, Tinitira, pre-hit na yan. 2, 1. Ready? 1. Balagbag agad, boy. Tornado kagad. Ina mo. Oh, shit. Patay. Okay, boy. Ikot kayo, boy. EPS distansya lang, boy. EPS distansya lang. Sige, ubusin nyo R1 lahat, boy. Ikutan nyo kasi, boy. Sige, pasok lang R, boy. Pasok R. Okay, ubusin nyo. Galing agdan yung M4, red 1. MH ka, Kael. Compress na lahat, boy. Parang dito ya. Sige. Hold down. Compress na lahat, boy. Compress lahat, boy. Huwag ko yung umalis dito, boy. Saan nakapaklebs? Dito. Okay, compress muna. 8, 7, 6, 5. Ikutan nyo. Huwag kayo dyan. 4, 3, 2, 1. Ready? 1. Pwede na, boy. Balagbag agad, boy. Tornado, cancel. Cancel tornado, boy. Balagbag, cancel tornado. Isa pa. Ready? 1. Fuck. Yung diamond ring. Galing agdan, yung Stingray. Pasok na lang ako, per. Namatay pa si ano dun. Si Ike's. Compress na lahat, boy. Macro ko na. Boy, Okay, nga. ikutan nyo lang, boy. Left and right, boy, sa box. Nagbibilang naman, no? Lebs, bumili ka na ng ano, Lebs, ha? Meron. 3, 2, 1, tara, baba. Red 1, gagawad. Wala kang kasabay, gago. Tara, push. Mid. Wala, tara pa L. Push L. Okay, push pa L. Papunta. Ready na 1, ready? Gamon. Compress na L lahat, boy. Walang image. Sige, sorry ah. Compress na L lahat, boy. L1. Left. Asan Lebs? 8, Kain. 7, 7. Nag-rate. 6, Yeah, 6. 5, image, 4, Ayun nga, upit tayo. 3, galing L2, ready 1, L2 muna, galing L2. O, go, box na, ready? Tornado?
Ina mo. Basic pa. Ay. Takbo, Ito. putang ina nyo. Isa pa, ready? One. Sila di spoiler, oh. Bay, kaya na. Preso. Pre, yung ano nga, yung cash Isa pa, deal. ready? Kay BA mo nga yung per. Okay nang ina yung kupal yan eh. Yung vacuum Okay, pre. ubusin nyo, boy. Game Balag mo, back sabihin tornado. nyo. Isa pa, ready? One. Compres na lahat, boy. Compres na lahat, boy. Mag-EMF na sila, boy. Compres na. L1 lahat, boy. Tara, mag-EMF na nga tayo, boy. Compres na. Diba? 3. Pumindot siya. Compres muna lahat, boy. Sige. 3, 0-1. 2, 1 drop image, boy. Boy, sumama kayo lahat, eh. Archer, 3 to 1 R3, L3. Archer, sumama na, boy. L3, boy. L3. Gold storage. Compres na. Archer, unahan nyo nga, boy. Dito na. Ayaw Pumindot muna yan, to. 0-1. 0-1. Compres na. Archer! Nakikinig ba, Archer, boy? Wala dito, par. Tang inang yan. 3, 2, 1. Tara, push na, boy. Push. Ready, 1. Putang ina. Push! Push, boy! Pasag na yung left side, boy. Push na. Patay yung OT. Patay na OT, boy. Para res 1, res 1. Na to. Sige, push! Sabihin na Push na, to. boy! Tingin likod, likod! Demo, likod. Ready, 1. Yung demo. Res 1, boy. Res 1, boy. Res 1. Ubusin nyo na. Ubus. Huwag ka muna pumindot, boy. Res 1 muna, Red 1. Marereso, tropa, boy. Reso muna, tropa, boy. FS muna na yun ko. FS unahin nyo, boy. Okay, huwag kayong mag-revive, boy. Mare-revive ba? Ay, Pwede ba? nasaan siya? Ito pala. Marami ba Sorry tayo? po. Okay, Lebs, pindot ka nga, boy. Kaya, boy. Lebs, pindot ka. Oh. Back muna kayo pa. Dikit. Boy, pareso ng mga tropa, boy, ha? Si Wad, yung mga FS. Ayun na, boy, para din ng wala. Ayun na, Red 1. Wala, Pasok ka. Wala city, ito city, boy. Oh. Pa-drop nga, boy. Nocturnals. Sige. Pagkain. Boy, Sige, wag kayo lumabas, boy. Dito lang. Ang kulit, oh. Si Dong, oh. Malabas, oh. Compis dito kay Lebs, oh. Party ko. Sitaw, reso nga, boy. Resoan mo, reso ka. Mangreso ka, sitaw. Jinx, image mo nga, Jinx 2. Image mo muna, boy. Image mo. Sige, pesto na. Maria, magreso ka. Reso. Damage tayo para ako. Boy, reso ng mga putang ina, inuuna nyo pa yung tusok, boy. Si Ella tsaka si Wahad, boy, ha, pareso, ha. Boy, wag nyo nalabasin. Kaya ako 95. kayo liwahad pre. Okay. Uy, huwag niyo akong gayahin, par. Mapindot na yun pre. Ayun na. Papayamay mo ako, eh. Gayahin niyo ako, eh. Boy, habol na. Pasok na kayo, boy. Habol na yung nag-revive, boy. Dikit ko ulit. Damage tayo. Boy, left and right, boy. Pwestuhan nyo na, boy, ha. Yung Aiden pre, patay pa, huwag nyo tapakan pre. Kakapulmon yan. Next. Nawala, ayun. Jai, sundan nyo nga yung Pinoy Jai. Katin nyo nga. Wala rin kayong gagawin dito, eh. Inata. Wala ka pa. Wala tayong image, per. Damage Oh, tayo. compress. Remix tayo, party ko. Wala dito si Boss Gina. Wait ka lang si Boss Gina pa. Compress, Ay, ang tama. gago, Wahad, bobo. Image nyo nga si Wahad, boy. Image nyo si Wahad, okay na? Yung OT. Okay na. Yung OT nila eh. Sige. Sige nyo lang yan. Left and right ng pwesto, boy. Yung mga walang bilang, boy. Wag na po. Naku talaga, oh. Walang bilang. Site mo na magsalita, Boss. Yung FL boss na sa labas. Bulaga. Wala, bus ko yan, gago. Si Sitong Dami. ginagaya ko. Pagalitan si Word, madami ng death yan. Yung pinapansin ko, ya. Sitong, una mo nga. Ang pinapansin, 32 na yung death yan. Para ako nag-raid team, gago. Bigla ako namamatay ng Boy, Digo. compress, party ko. Remix tayo, boy. Party ko. Ano kailangan mo? 2 valid IDs. Proof of Boy, Ah, kasi image, ako lang boy. namamatay. LGS boy SG. Sige. Huwag ka mag-i-scroll ha, hindi pa ako tapos. Gago, Sitong. Boy, left and right lang, boy. Left and right lang. Pinaaprubahan ng bangko. Left and right, pwesto, boy. Left and right ang pwesto, boy. LGS MP ah. Boy, left and right, boy. Left and right. Yung tangin ng pucho, yo. Bida-bida talaga, oh. Nela. Nel, yung OT nila Nela. Bantayan Sige mo. lang. Oy Pinoy ata unang magbe-wave pre. Baba Red, SG. Red. Partira, balik lang ha. Wala mag-stay sa gate ha. Parte ko remage tayo. pre. Dalawang wave yan. Wait na saglit. Tara. Yun yung code ko. Kumuha ka na. Sabi mo, MCAS malupiton. Meron kang discount. At saka sa mga kukuha pala ng mga units.
Ayun na. Pwede kang manalo at magkaroon ng Oh, chance na labasin nyo na ano. Yun ang Archer oh. kumuha ka Diyan na ako. Pushing ah. Ayun na, ready na 1. Ready? 1. Pina basic. Yeah, Thank tira you. back lang boy, tira back lang, Patay, tira back lang boy. patay, Tira back lang, tira back lang. Wag nyo na labasin. Wag nyo na Press labasin na boy, isa pa, ready 1. Wag nyo na labasin. Isa pa, ready 1. Nakabihay na pre, pakilaw Okay, na. balagbag boy. Si Nice, Gino. Aya. Isa pa, ready 1. Wag nyo na labasin kasi. Kasi, Aya. Tang ina mo, Milano. Nandamay ka. Ay, shit. Compress, So, wag gamitin na mag-revive, image wag siya. kayong mag-revive, Ako, boy. ako. Pag-revive, press 1 ng tropa, boy. Ayun na, may SG, boy. Pabiyay ako pre. Pabiyay ako. Image yung nga si Watt, boy. Image, boy. Image. Yun, thank you, Sito. Left and right, ready? Ready 1? Yeah, tira back lang, boy. Tira back lang, wag nyo na labasin. Sige. Oh, yung labasin nyo, ubusin nyo. Nabigay ko na Oh, yung balik Simon na. Balik na. Putang ina, puro. Ayun na UG, par. Dikit boy. Diyan papasok. Bird, dikit bird. Okay, compress party ko, Remich, boy. Okay na, thank you. Tinamaan pwesto si ulit. Kino. Ano tinamaan? CD tayo. Boy, wag kayo mag-revive, boy. Rest 1 tayo dito, boy. Si Mangboy pala, BA pala to. IBA ba Boy, yan? pwesto na, wag na kayo lumabas. Okay, Bert, labasin mo. Patay. Huwag mong pagalitan yan si Bert para. Wala. Ako nang rin. Bawal pagalitan yan ngayon pa. Compress, image ka, boy. Remage tayo pa, remage tayo. Ay, rest Mangboy nyo, lapit isang ka, epis lang, boy. Isang epis lang, hindi Joel, kago. Nandadamay kami sa loob, eh. Compress nga, boy. Remage, okay na. Ayaw pala lumabas. Naka-BA pala ako. Missy Bird. Basag sila boy. Sige lang. Marami yan. Nasa ano, R3. Sige, PU. Archer. Dikit pre. Dikit pre. Boy, ayan na, wave na! Tang ina mo, Kira, patay ka dyan! BA mo ngayon, pero BNK. Damage. Oy, hindi kayo Archer party, boy! Ikaw, katapin. Ayop, English, what happened? Katapin. Panis. Putang ina mo. Panis. Parang nag-report lang. Remage pa, naglagi na ako sa trabaho. Gago. Dikit. Nagbabasag sila nila Abanigo, gago. Pushing Ayun nga. na, boy, pushing na, ready na 1, ready? Nela. Ready? Nilibig ko na yung BA. Ready, 1? Okay na. Ayun na! Okay na, Archer okay na, up, okay na, okay na. roller party! Boy, isa lang! Okay, tira back lang, boy. Putang ina mo kasi. Nakliban pa ako sa mga Ikaw tanga. na, JC. Ako na, JC ah. Sige na, sige. Eso! Teka lang, ito na oh. Gago, may nagreso dun sa akin. Gagi, may nagreso ng kalaban. Sino yun? Boy, Mag-cooldown din compress naman party agad. ko, compress party ko, remix tayo, boy. Babs nga, Babs, 3-bit, boy. 3-bit, bay. Ayun na, pero. Thank you. Patay si Bert. Hindi ko gago. Tang ina boy, ang dami sa labas oh. Ay ka na. Demo, LGS. Uy, gago, basta kay Chino. Boy, balik na. Boy, Epes, wag na kayo dyan, Epes! Sunod-sunod ng butiks, oh. Okay nang ina talaga, oh. Tigas ng ulo, boy. Ideres ako. Saan ba? Wait lang. Wait lang, Dils. Saka nag-miss yung kay nag-miss din sa'yo, Sitaw. Tang Bitin ina na mo, image wahad, Hubert na. gag. Baka may harapan ka Boy, makabalik. pareso si Wada. L3 Yung ka na dyan, Jens ah. takbo, Ano namin? Peso na. Boy, L3 na, boy! Pasok na kayo! Nag-image ako dito, Ang boy. mga archer. Patay si Hani. Ready na 1, boy. Ayan na. Tang ina talaga, oh. Nel, okay na. Ready? Yan lang. Sige lang. Ay, patayin nyo yan, oh. Gago. Okay, tornado nyo yan. Sige, ready? 1. Okay, tira back lang. Ay, putang ina mo na damay, gago. Ay na, ready? 1. Okay nang ina mo. Basag tayo boy. Basag. Revive na. SP yung ngayong mga FS, boy. SP. Apakar. Ay, yung ano ah. Apakar. 3, 200, pasok R. Pasok na R. Pasok R. Sige lang. Was dead. Pasok na R. Sige lang, huwag kayong kabahan, boy. Compress na. Compress na, boy. Andito pa kami 3, 200 image na, R3 na kagad, takbo! Takbo! Baka tayo. Oh, likod, ready? Patay ba yan? Likod, Patay ready, yan. 1? Okay, balagbag boy, cut na tayo eh. Okay, balagbagin nyo, isa pa, ready, 1? Cancel, tornado, isa pa. Sige, ubus yan, isa pa, ready? 1, box. Sige, ubus yan, boy, balagbag tornado kagad, boy. Tornado. Sige, balagbag boy, ready, 1? Okay, balagbag boy, box.
OT 35. Eto Boy, ba, ubusin sabak nyo muna. na, Pasok dami right. dito. Boy, pasok kayo right muna, boy. Buga. Ikutan nyo muna, boy. Ikutan nyo muna. 36 yan boy. Okay, 36 to para. Andyan pa kayo, Bert? Patay Wala, si Bert patay dito. na kami. Okay, R1 na lahat, boy. R1. Ubusin nga muna natin to. Ubusin nyo muna. Ready? 1. Nagnakaw ako. Wala si Jills. Ay, inabot ka, Jills. Inabot. Okay, ubusin nyo muna, boy. Okay, Kapag ubusin nyo, umakit boy. boy. 36 yan. Wala, boy. Uy, gago ka. Bea. Hindi kaya mahabol yan, boy. Sige, di-spoiler naman yun, pre. Okay lang. Apak nga lahat, boy. Lebs, bili ka nga city, boy. Hindi lang. Lalabas. Bili ka city. Apak kayo mid, boy. Wag na kayo pumasok, boy. Labas na lahat, boy. Labas na lahat. Lebs, nakabili ka na? Mid. Lebs, wag kayo muna pumasok. Basag Dito, na, pasok. Pasok mid. 3. MH. Pasok na. Emi siya kagad, boy. Ako. Tang ina, walang nakabang kagad, oh. MH, 300 push. Laser na push. Diretso na, Lebs. Abot ba? Tang ina mo, Lebs. Ginagawa mo, boy. Sa libs gago. Hindi lang CD yan. Yabot. Tang- Block mo. Diabot boy. Okay lang, Diabot. basag na lang. Di-spoiler na lang, pre. Okay, boy, cut natin dito, boy. Cut mo na kayo. Ready na 1. Cut nyo, boy. Wala na. Disport. Diba, ready 1. Spoiler. Okay lang, no problem yun. OT, sakto ha. Sakto 56 Three. yan ha. 2, 1, tara push. Ready 1. Okay, ubusin nyo, boy. Ready 1. Gago, sayang, pre. Nakago namatay ako. Gago, isusupport ko tong dalawa Legit. dito. Oh, respect na yan pre. Ay, gago, di naabot ng MH si Jills, por. Hindi na lang. Reso mo ba ako? May ano ka ba? Oo. Eh, may ata ako. Ay, gago, kinancel, por. GG's, Tapos boy. na revive GG's. ni Jin. Galing RL3, oh. Ready 1. Ang ina talaga. Fuck this run. Ay, namatay ka. Gago, yung ano yung FL pre nabugbog. 35 deaths. GG's. Sakit sa katawan, Bert. Easy ko ngayon. Kasi tinawagan ako, sarap-sarap ng tulog ng tao eh. Nice G slot, boy. Nice G. Nice G. Hoy, wait lang ha. Oh, wag kang mag-scroll. Subukan mo mag-scroll. May sasabihin muna ako sa'yo.